Hello guys, magdula sa mi karon guys. Before mi magaon, magdula sa mi. Litik ilong guys, litik ilong. Ang number, pulihan og letters. Nga kinahanglan ma-count mo. So ako yo na. Uy, dili maningana. Unsa man? Ana na bata, mag-if tag 1 to 10. Kung gisay maka ingon og 10, mo'y magilis og number. Balik na pud dayon, kung gisay matungnan sa 10, mo'y magilis og number. Ngana dapat na. Sige, Dili sige. ka magdiretso og ilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sige, siguro. Yo. Ako. Number 4, oyster sauce. Manak. 1. 2, 3. Oyster sauce. 4. Ay, ayun. Ikaw na. Oyster stores. Ano na? 5 ka ba? 5. 5, 6, 7, 8. 9. 10. Ah. Number 9 kay Koan. Number 9 kay number 10. Number 9 daw kay number 10. So instead nga maingong kag 9, 10. 3, 1. Ikaw na. 1. 2, 3, Oyster sauce. 5, 6, 7. 8. 10. 9. 10 ka na. 10 ka na. Ano? 10 ka na. Oh, di na Jesus Oh, sige, manok. 10. 10 to 6. 10. Oh, ikaw. Pagilis sa pan. Marcolita. So, ginamber. Aw. 1, 2, 1. Marcolita. 3, Oyster sauce. 5, 6, 7, 8. 10. 10. Ako na bod. Ako na bod. Number 5, Rolex. Okay. 1. 2. Oh. Marcolita imong gingon na ganina. Sige, atro na. 1. Marcolita. 3. Oyster sauce. 4. Business gani ang porno. Aw. Rolex. 6. 7. Hindi pa tanaon kayo. Uy! 9. Usay na, 8 pa. 8 pa. 10. 10. Number 1. Munti, 8 pa gali. Number, ane! Number 8, indigenous. Number 8. Indigenous. Sige. Ikaw, 1. Marcoleta. 3. Oyster sauce. Hala ako na 5. 5. Ito may 5 na. Rolex ang 5. Rolex. Rolex. Sige. Sige. Rolex. 6. 7. Indigenous. 9. Ay, Ikaw. Ikaw na. Uy, ikaw. Ako na po. Uy, 10 pa ka. 10. Oh, na. yun, tatlo yung marunong Oh, mali. tayo lagi tayo pero mali. Sige, go. Kwan. Marcos. Ang One. number. Okay. Marcos. Ay! Marcolita! Sige. Ikaw. Ikaw. Uy! Ikaw pa ako. Marcolita. Ano sa'yo sa Marcolita? Marcos ang number 1 ba? Marcos. Marcolita. O, ikaw. Ay, 3. Oyster sauce. Rolex! Ikaw. 6. 7. 8. Oh! Gilisa na yan. Pinsa naman na mo. Oh, ikaw. mo. Ikaw. Ikaw. 10. 10. Very good. Ilis. Number 3. Wala na, may number 3. Wala po eh. Wala po 3. Pitong puting lupa. Pitong lupa. Pitong lupa. Hindi matuputi pitong lupa. Sorry. Pitong puting lupa. Lagi, basta mo to. Pitong puting lupa. Number 3. Ikaw. Marcos. Marcolita. Pitong puting lupa. Ay, oyster sauce. Ikaw. 1,
Rolex. 6. 7. Ha? Indigenous. 10. 10. Number 10 kay. Number 10 kay. Okay. Okay. Ikaw. Marcos. Marcolita. Oh. 7 puting Lupa. lupa. Ikaw. Ruler. Mali. Mali. Oyster sauce. Oyster sauce. Okay. Rolex. Ha? Rolex. 6. Indigenous. Sibin pa. Sibin. Indigenous. 10. Ikaw. 9. Okay. Sige, ikaw. Iles. Iles. Sabi ko lang na eh. Kuan. 6, 7. 8. Ako, 6, 7 na lang. 6, 7. 6, 7. Juan. Ng Digong. Ang 6. Okay. 6. Okay. Marcos. Hi, Marcolita. Ay, ikaw. Ruler. Pitong puting dupa. Oyster sauce. Ha? Rolex. Ikaw. Kipila na. Wala ka niya ba? Juan. Mana Rolex. Kasi nag-ingon ko, yung watch ka balo. Wala, kalimut po ko na. Tawag ka balo ko. Kau ba ni Marco? Asin. Digong! Ayan, Digong. Digong. 6 yung gilis doon, bes. Oo, di ko. Ay, sakto ko na Ay, oy, dili. Barik na po ka. 7. Ito 7. 6 man siya. 7 ko. Indigenous. Ikaw. Uy. 10 do, 10. Okay. Ikaw. Number 7. Kuan. Kani, kung kasi umalagi, layogon. Number 7 kay... Saan pa ha? Ang relo ni Reloy Royal. Lipat. Ay, huwag nga naman. Ang relo ni... Riloy. Lipat. Ang relo ni Reloy Royal. Okay, ikaw. Okay. Ikaw na. Marcos. Ikaw. Margarita. Pitong puting lupa. Digong. Bukan mali. Ano to 4? Oy, oyster sauce. Sige. Ikaw. Juan. Digong. Kasabi mo lang pero Digong. ang relo ni Royal. Ikaw. Number 8. 8. Indigent. Ano ko, number 8? Number 8 gani. Ako, 10. Okay. Uy, 8 9 pa ba to? 10 man ang uli, oh. Ikaw. Hindi ka. Ikaw may pildi. Tama ba sa? Ano sa ban? 8 na yun. Wala pa. Wala na gani na dinos na. Okay na guys. Pildi. Pakita sa. Tara pildi guys, oh. Guys, mura to.